com Jesus após a ressurreição de Jesus. Denn das war der Moment, wo diese Jünger Jesu eine Erfahrung, ein Erlebnis mit Jesus nach seiner Auferstehung hatten. E nós vemos nessa passagem que inicialmente, mesmo eles sendo discípulos de Jesus, os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Und wir können hier in diesem Text sehen, dass obwohl die Menschen Jünger Jesu waren, ihre Augen verschlossen waren der Tatsache gegenüber, dass sie mit Jesus sprachen. Imagino que alguém que é discípulo do outro, ele conhece essa pessoa. Stell dir mal vor, wenn jemand ein Jünger eines anderen ist, dann sollte er doch diese Person kennen. Mas nós podemos afirmar aqui que esses discípulos conheciam a Jesus na carne. Aber wir können sagen, dass diese Jünger Jesus im Fleisch kannten. Mas Cristo queria levá-los a um outro nível de experiência de conhecimento. Aber Christus wollte sie auf eine höhere Ebene der Erfahrung oder der Erlebnisse mit ihm bringen. Novo nível de intimidade, de relacionamento. Ein neues Level der Intimität in der Beziehung mit ihm. Eu costumo dizer que no início dos casamentos, Ich sage oft, dass am Anfang einer Ehe, até uma escova de dente é motivo às vezes de desavença. dass sogar eine Zahnbürste ein Grund zum Streit sein kann. Depois de mais ou menos uns 20 anos, Und nach ungefähr 20 Jahren, você já começa a enxergar a pessoa, o seu cônjuge olha para você, você já percebe algumas coisas que ele quer te dizer. dann, wenn du nach 20 Jahren deinen Ehepartner anschaust, dann verstehst du schon allein durch die Blicke, was er dir sagen möchte. A gente percebe que na caminhada as coisas começam a ser mais claras. In der Zeit oder durch die Zeit, mit dem wir jemand zusammenleben, fangen die Dinge an, klarer zu sein. E nós, como discípulos de Jesus, nós estamos nessa caminhada e nessa estrada de uma forma alegórica. Und wir als Jünger Jesus sind auf diesem Weg auf eine allegorische, symbolische Art und Weise. Todos nós aqui dissemos que somos discípulos de Jesus, amém? Wir alle haben gesagt, dass wir Jünger Jesus sind. Amen. Amém? Amen. Todos são discípulos de Jesus? Alle hier sind Jünger Jesu. Quantos aqui podem dizer que conhecem a Jesus completamente? Wie viele können hier sagen, dass Jesus vollständig kennen? Eu acho que não tem como afirmarmos isso. Ich glaube, niemand kann das von sich behaupten. Primeiro que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Denn er ist nämlich der Anfang und das Ende von allen Dingen. E a eternidade vai ser conhecer a Deus. Und die Ewigkeit besteht darin, ihn noch mehr kennenzulernen. Como podemos dizer que conhecemos a Deus de forma totalitária? Das heißt, wie könnten wir sagen, dass wir Gott schon vollständig kennen? Mas aqui nós vemos dois discípulos dentro da sua caminhada, da sua vida normal, do seu cotidiano, do dia a dia. Und hier sehen wir zwei Jünger, die in ihrem Alltag unterwegs waren. E eles estão indo em direção à cidade de Emaús. Auf dem Weg in die Stadt Emmaus. E de repente eles têm uma experiência poderosa com o Senhor Jesus. Und auf einmal haben sie ein übernatürliches Erlebnis hier mit Jesus. E enquanto eles caminhavam, alguns princípios e algumas coisas Jesus quis ensiná-los dentro daquela situação. Und innerhalb dieser Situation, während sie dahin liefen, wollte ihnen Jesus einige Prinzipien lernen. E enquanto eles caminhavam, alguns princípios Jesus quis mostrar a eles. Und auf diesem Weg wollte ihnen Jesus einige Prinzipien darlegen. Sabe, os irmãos acho que perceberam que nós colocamos aqui a mesa dos pães e também do vinho, onde nós vamos praticar e vamos lembrar e fazer memória do Senhor na ceia do Senhor. Ihr habt gesehen, dass wir hier den Tisch des Abendmahls mit dem Brot und dem Wein aufgebaut haben, wo wir praktizieren wollen, das, was der Herr uns gelehrt hat. E o interessante é que a palavra de Deus diz que quando eles comeram do pão e tomaram do vinho, é que os olhos deles foram abertos. Und die Bibel lehrt uns oder sagt uns, dass als sie das Brot gebrochen haben und den Wein getrunken haben, dann haben sich ihre Augen geöffnet. Mas antes de falar desse aspecto especificamente, Aber bevor ich über diesen spezifischen Aspekt sprechen möchte, quero falar sobre alguns outros aspectos. möchte ich noch eine andere Aspekte erwähnen. Então, naquele mesmo dia, eles estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús. An diesem Tag waren sie unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus. E eles estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acabado de acontecer. Und sie haben sich unterhalten über die Dinge, die gerade eben geschehen waren. Ah, quem será que vai ganhar a eleição? Ah, wer wird jetzt die Wahl gewinnen? Ah, o que será que nós vamos comer daqui a pouco? Was werden wir gleich essen? Ah, como é que será o meu dia na segunda-feira que eu vou voltar para a minha rotina? Wie wird der Montag sein, an dem ich wieder in den Alltagsstress zurückkomme? E eles também estavam falando, nossa, ontem foi uma benção, olha o que aconteceu lá. Und sie haben sich unterhalten, gestern war es totaler Segen. Schau mal, was passiert ist.
Mas eles especificamente estavam falando daquilo que tinha a ver com eles e daquilo que estava acontecendo com eles. Aber sie unterhielten sich über das, was direkt mit ihnen zu tun hatte und ihnen geschehen war. E eles conversavam e discutiam. Und sie haben sich unterhalten und darüber diskutiert. E de repente o próprio Jesus entrou no meio da conversa. Und auf einmal ist Jesus in diese Unterhaltung hineingebrochen. E lá entre o versículo 13 e 16, a palavra diz que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Und hier zwischen den Versen 13 und 16, da sagt die Bibel uns, dass ihre Augen verschlossen dem gegenüber waren. Sabe, aqueles discípulos estavam andando com Jesus. Diese Jünger gingen und haben mit Jesus gewandelt, Mas eles não perceberam que era ele quem ia do lado deles. aber konnten nicht wahrnehmen, dass es er war, der neben ihnen war. Sabe, e eles estavam tristes e o Senhor lhes perguntou o motivo da sua tristeza. Und sie waren traurig und Jesus fragte sie, warum sie so traurig waren. Sabe, muitas vezes você está tão focado no passado. Oft bist du so fokussiert in deiner Vergangenheit. Muitas vezes você está focado em tantas circunstâncias e às vezes marcas que foram geradas dentro da sua vida. Oft legst du den Fokus auf so viele Dinge und auf die Sachen, die dir passiert sind. Às vezes você está olhando para você próprio, para as circunstâncias que te envolvem. Vielleicht schaust du auf dich selbst, auf die Situation, in der du lebst. E muitas vezes você não percebe que isso tem te deixado triste. Und verstehst nicht, dass es das oft ist, was dich traurig macht. E interessante que a resposta daqueles discípulos foi significativa. Und es ist interessant, welche Bedeutung die Antwort der Jünger hier hat. Diz que eles estavam tristes Die Bibel sagt, dass sie traurig waren e eles deram uma resposta a Jesus. und dementsprechend Jesus gegenüber geantwortet haben. E a resposta deles foi a seguinte: Und ihre Antwort war die folgende. nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Eles eram discípulos do Senhor? Waren sie Jünger Jesu? Sim ou não? Ja oder nein? Sim. Eles criam no Senhor? Ja, sie glaubten an den Herrn. Mas sabe o que acontece? Aber weißt du, was passierte? Jesus não era o ponto central da vida deles. Jesus war nicht der zentrale Punkt in ihrem Leben. O ponto central daquilo que eles estavam preocupados era Israel. Der zentrale Punkt, über den sie beschäftigt waren, war Israel. E muitas vezes nós estamos agindo como discípulos e como esses discípulos dentro do caminho de Emaús. Und oft verhalten wir das Verhalten dieser Jünger hier auf dem Weg nach Emmaus. E muitas vezes nós estamos tristes porque pensamos que Jesus vai fazer alguma coisa por nós. Und oft sind wir traurig, weil wir denken, dass Jesus etwas für uns tut. Ah, mas por que eu não entrei nesse trabalho? Ah, warum habe ich diesen Job nicht bekommen? Ah, mas por que a minha família não prosperou? Warum hat meine Familie keinen Wohlstand, erlebt keinen Wohlstand? Eles estavam preocupados sobre a remissão de Israel. Sie haben sich Sorgen über die Entrückung Israels gemacht. Então o centro não era Jesus. Das heißt, ihr Fokus war nicht Jesus. O centro era Israel. Ihr Fokus war Israel. Quantos entendem o que eu estou falando? Wie ihr versteht, was ich sage? Sabe, a verdade é que Jesus não era o centro. Die Wahrheit ist, dass Jesus nicht ihr Fokus war. E muitas vezes nós queremos usar o Senhor Und oft wollen wir den Herrn benutzen, para alcançar aquilo que nós pensamos que deve ser o centro. um das zu erreichen, was wir denken, was das Zentrum ist. E eu quero dizer que o Senhor é tão amoroso, Ich möchte dir sagen, dass der Herr so liebevoll ist, Ele é tão bondoso, so gnädig ist, que Ele já decidiu dar tudo aquilo que realmente nós precisamos. dass er sich schon dazu entschieden hat, uns all das zu geben, was wir brauchen. Deus tem prazer nisso. Das gefällt Gott. Não importa a tua necessidade. Egal, was für ein Bedürfnis du hast. Sabe, nós vimos nesses dias sobre a nova aliança Wir haben die Tage über den neuen Bund gehört. que Deus já consumou todas as coisas. Nämlich, dass alles schon vollbracht ist Que durch tem Gott. depósito no céu com o teu nome lá. Dass im Himmel es ein Lager gibt, wo dein Name draufsteht. E você pode entrar nesse depósito e pegar tudo aquilo que Deus já preparou para você. Dass du da einfach hineingehen kannst und all das für dich nehmen O kannst. Senhor diz para Gott, você, pode pegar o que você quiser. Gott sagt dir, du kannst all das nehmen, es ist schon vorbereitet. Há abundância de bênção para você. Es gibt einen Überfluss an Segnungen für dich. Mas nós precisamos entender e chegar num ponto de maturidade. Aber wir müssen verstehen und einen Punkt der Reife kommen. E o ponto de maturidade não tem mais nada a ver com bênçãos. Und dieser Reifepunkt hat nichts mehr mit Gottes Segnungen zu tun, Mas tem a ver com a própria pessoa do Senhor Jesus. sondern mit der Person Jesu an sich. Sabe, Davi era alguém que o Senhor olha para ele e fala assim,
Der Autor der Apostelgeschichte sagt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Eu te pergunto, o que você acha, o que você pensa, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Und ich frage dich, warum denkst du, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Às vezes você pensa que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era pecador, mas ele era muito rápido para se arrepender. Vielleicht denkst du, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er nach seiner Sünde sich schnell Buße getan hat. Mas deixa eu falar para você, tem muitos homens na palavra de Deus que reconheciam que eram pecadores e também eram muito rápidos para se arrepender. Aber es gibt in der Bibel noch andere zahlreiche Männer, die gesündigt haben und danach schnell Buße getan haben. Não, às vezes você pensa assim, não, Davi era um adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era um adorador a Deus. Vielleicht denkst du, nein, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Anbeter des Herrn war. Mas a palavra também mostra que haviam muitos outros homens e mulheres que eram adoradores e adoravam a Deus também. Aber in der Bibel steht, dass es ganz viele andere Menschen noch gab, die auch Gott angebetet haben. Agora, o que havia de especial em Davi? Das heißt, was war so besonders an David? Pergunta para uma pessoa do seu lado, o que havia de especial em Davi? Vielleicht deiner vor, was war so besonders an David? O coração arrependido. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, ele não era nem rei ainda. Sag ihm, er war noch nicht mal König zu dem Zeitpunkt. Quando Deus falou que ele era homem segundo o meu coração, ele não era nem rei ainda. Als Gott über ihn das gesagt hat, dass er Mann nach dem Herzen Gottes war, war er noch kein König. 1 Samuel 13:14. 1. Samuel 13, Vers 14, A palavra de Deus diz assim: sagt das Wort Gottes folgendes. já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Tá lá, 1. Samuel 3,14. 13. Du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln verspielt. Der Herr hat schon einen Nachfolger ausgesucht, ihn dazu bestimmt, das Volk zu regieren. Es ist ein Mann, der ihm Freude macht. Du aber hast dem Befehl des Herrn nicht gehorcht. Aleluia. Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Halleluja, wie viele glauben hier, dass sie Kinder Gottes sind? Amém? Amen. Você crê nisso? Glaubst du daran? Você crê que você está debaixo do favor de Deus? Glaubst du, dass du unter der Gunst des Herrn wandelst? Você crê nisso? Glaubst du daran? Então, nós cremos que somos filhos, Das heißt, que estamos debaixo do favor de Deus. wir glauben, dass wir Gottes Kinder sind und unter seiner Gunst leben. Quantos aqui sentem que são amados por Deus? Wie viele spüren die Liebe Gottes hier? Mais uma pergunta. Quantos aqui desfrutam das bênçãos do Pai? Wie viele hier, das ist die nächste Frage, sind und erleben die Segnung des Vaters? Os irmãos percebem o quanto que Deus já liberou sobre as nossas vidas? Erkennst du, wie Gott uns schon gesegnet hat? Então nós somos filhos, Das heißt, wir sind Kinder, nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus, wir leben unter der Gnade und der Gunst Gottes, nós somos amados, wir sind geliebt nós podemos desfrutar de todas as bênçãos de Deus. und dürfen alle Segnungen des Herrn erleben und in Besitz nehmen. Mas sabe por que Deus chamou Davi homem segundo o meu coração? Aber weißt du, warum Gott David als Mann nach seinem Herzen bezeichnete? Porque a palavra diz aqui na parte inicial do versículo 14. Denn das Wort sagt ja im Vers 14 am Anfang, O Senhor buscou para si der Herr hat für sich homem que lhe agrada. schon jemand ausgesucht, der ihm gehorcht oder ihm Freude macht. Você pode desfrutar de todas as coisas. Du kannst alle Dinge genießen. Você pode ser filho. Du kannst Kind Gottes sein. Você pode ter tudo aquilo que Deus tem para você. Du kannst all das haben, was Gott für dich vorbereitet hat. Mas há uma tipo de homem que Deus tem observado. Aber es gibt eine Art von Menschen, die Gott beobachtet. É aqueles que dão prazer para o Senhor. Nämlich diejenigen, die Gott wohlgefallen. Sabe, a palavra diz que Deus tinha prazer em Davi. Das Wort sagt, dass Gott in David Wohlgefallen gefunden hatte. E o fato dele ter prazer é o fato simplesmente dele ser um homem segundo o coração de Deus. Und das ist der Grund, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Amém? Amen. Por que Deus tinha prazer em Davi? Warum hatte David Gottes Wohlgefallen? Abra lá em 1 Crônicas 28:4. 1. Chronik 28, Vers 4. 1 Crônicas 28:4. 1. Chronik 28, Vers 4. Alguém consegue uma tomada? Eu nem percebi, mas o meu iPad está acabando a bateria. Só colocar.
atrás de mim aqui. Só isso. Mas dá para continuar aqui enquanto alguém vê. Pronto. Perdão, irmãos. Causar. Sim. Das Wort Gottes sagt Folgendes. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Der Herr, der Gott Israels, hat aus meiner ganzen Familie mich zum König erwählt. Mir und meinen Nachkommen hat er für allen Zeiten die Herrschaft anvertraut. Denn nach Gottes Willen kommen die Könige aus dem Stamm Juda. Aus diesem Stamm erwählte er die Familie meines Vaters und aus dieser Familie berief er mich zum König über ganz Israel. Mas por que Deus tinha prazer em Davi? Warum hat Gott ihm die Herrschaft anvertraut? Simplesmente porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida. Weil David aus Gottes Gegenwart sein Lebensmittelpunkt gemacht hat. Sabe, a palavra de Deus diz que Davi era alguém preocupado com a presença de Deus. Das Wort Gottes sagt uns, dass David sich Sorgen gemacht hat im positiven Sinne über seine Gegenwart. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Die Bundeslade stand im Alten Testament symbolisch für die Gegenwart Gottes. Sabe, a palavra mostra que Davi escreveu o Salmo 132 no tempo em que ele fugia de Saul. Und die Bibel sagt uns, dass David, als den Psalm 132 geschrieben hat, auf der Flucht vor Saul war. E naquele tempo ele andava com pessoas pelo deserto, junto com endividados, junto com descontentes e pessoas que se ajuntaram a ele. Und war unterwegs in der Wüste zusammen mit Personen, die verschuldet waren, die irgendwie verletzt wurden und die sich da um ihn herum gesammelt haben. E talvez nessa situação é compreensível que Davi orasse para que Deus o livrasse dos seus inimigos. Und es ist verständlich, dass in dieser Situation David gebetet hat, damit Gott ihn von den Feinden befreit oder erlöst. E que ele tivesse um lugar para que pudesse descansar, porque ele andava fugido. Und weil er auf der Flucht war, bat er eben um einen Ort der Ruhe, wo er sich ausruhen konnte. Sabe, muitos conquistadores, se você olhar na história, eles buscavam um lugar para si mesmos. Wenn du dir die Geschichte anschaust, dann suchen viele Eroberer waren auf der Suche nach einem Ort der Ruhe für sich selbst. Mas Davi estava preocupado com a casa de Deus. Aber Davi hatte seine Priorität auf dem Haus des Herrn. Ele estava preocupado em achar uma morada para o Todo-Poderoso. Er war auf der Suche nach einer Wohnung für den Allmächtigen. Então lá no Salmo 132, do versículo 1 ao 5, olha o que a palavra diz. Schau mal im Psalm 132, Vers 1 bis 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que me repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Erinnere dich doch, welche Mühe David auf sich nahm. Denk an den feierlichen Schwur, den er dir leistete, dir, dem starken Gott Jakobs. Er schwor, ich will nicht nach Hause gehen und mich nicht mehr zur Ruhe legen. Ich will mir keinen Schlaf gönnen, nicht einmal die Augen schließen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, dem starken Gott Jakobs, als Wohnstätte dienen kann. Davi não estava buscando algo para si. Davi war hier nicht auf der Suche nach etwas für sich selbst. Mesmo quando ele estava sendo caçado e visto como um criminoso. Obwohl er auf der Flucht als Krimineller war. Andava num lugar para o outro sem descanso. Obwohl er von einem Ort an den anderen ohne Ruhe unterwegs war. Ele estava preocupado em edificar a casa de Deus. Wollte er trotzdem das Haus Gottes bauen. Ele estava preocupado com as necessidades daquilo que Deus queria fazer. War seine Priorität auf dem, was Gott tun wollte. Ele estava preocupado com a presença de Deus. Nämlich mit der Gegenwart Gottes. Sabe, nós precisamos enxergar o porquê disso. Und wir müssen verstehen, warum. Sabe, no Antigo Testamento a presença de Deus, como eu disse, era tipificada pela Arca da Aliança. Wie ich schon gesagt habe, steht im Alten Testament die Bundeslade symbolisch für E die era Gegenwart chamada Gottes, do trono de Deus. welche als Thron Gottes A bezeichnet wurde. presença de Deus estava ali e habitava em cima da arca. Die Gegenwart Gottes wohnte auf der Bundeslade. Ninguém tinha se preocupado com a arca antes de Davi.
vor David. de Deus. Saul wurde zum König gemacht, aber hat noch nie sich um die Bundeslage gekümmert. Ele nunca se preocupou com a presença de Deus. Hat sich nie um die Gegenwart Gottes besorgt. Ele buscou simplesmente ser exaltado por si próprio. Sein Wunsch war es, sich selbst zu erhöhen. Ele buscou as vontades dele por si próprio. Sein Wunsch war es, seine eigenen Wünsche zu Mas erfüllen. nunca procurou um lugar para Deus. Aber nie den Willen Gottes zu tun und Gott einen Platz zu suchen. E por que simplesmente o Senhor se agradou de Davi? Warum hat Gott in David Wohlgefallen gefunden? Porque ele fez os objetivos de Deus os seus objetivos. Weil die Absichten Gottes zu seinen Absichten machte. Os pensamentos de Davi eram os pensamentos de Deus. Die Gedanken Davids waren die Gedanken Gottes. E o pensamento de Deus é somente um. Und der Gedanke Gottes ist nur ein einziger. É a respeito de Cristo. Nämlich über Christus. Pois ele mesmo Denn er selbst é a própria arca e a própria aliança, a própria presença. ist die Bundeslade und ist auch die Gegenwart in Person. E eu tenho perguntado para você por que tem andado triste. Und ich frage dich, warum bist du traurig? Tem a ver com você ou tem a ver com o Senhor? Hat es mit dir zu tun oder hat es mit dem Herrn zu tun? Sabe, nós não estamos interessados apenas no amor de Deus. Unser Interesse liegt nicht nur auf der Liebe Gottes. Somos amados, é maravilhoso se sentir amado. Quem gosta de se sentir Es ist amado? wunderbar, sich geliebt zu fühlen. Wer mag Amém? das? Amen. Nós gostamos muito de se sentir amados. Wir mögen das, uns geliebt zu fühlen. Mas nós precisamos entender que queremos que Ele tenha prazer em nós. Aber wir müssen verstehen, dass es wichtig ist, dass der Herr an uns Wohlgefallen hat. Então Deus se agradou de Davi porque ele tinha a arca como algo central. Gott hatte an David wohlgefallen, weil er seine Bundeslade an erster Stelle in seinem Leben O que setzte. significa isso? Was bedeutet das? Significa trazer Cristo para o centro da vida da igreja. Was bedeutet das? Nämlich Christus als Zentrum in der Gemeinde zu suchen. O homem não é o centro. Der Mensch ist nicht das Zentrum. As necessidades não são o centro. Die Bedürfnisse sind nicht das Zentrum. Muitas vezes nós estamos olhando apenas para o nosso umbigo, Oft schauen wir nur auf uns selbst para as nossas necessidades. und auf unsere eigenen Bedürfnisse. Mas o Senhor quer que nós olhemos para Ele. Aber der Herr möchte, dass wir auf ihn schauen. Sabe, os discípulos no caminho de Emaús, eles não reconheceram o Senhor. Die Jünger erkannten den Herrn nicht auf dem Weg nach Emmaus, Porque eles não tinham Jesus como centro. weil Jesus nicht ihr Zentrum war. Eles se sentiam frustrados. Und deswegen waren sie frustriert. Será que talvez em algumas circunstâncias você se sente frustrado? Hast du dich schon mal in irgendeiner Situation frustriert gefühlt? Eles queriam a libertação de Israel. Sie wollten Israel befreien. Não a glória do Senhor. Nicht die Herrlichkeit des Não a Herrn. presença do Senhor. Nicht die Gegenwart Gottes. Sabe, mas uma segunda coisa aconteceu ali. Und eine zweite Sache ist dort noch passiert. Sabe, o Senhor simplesmente poderia ter dito aos seus discípulos: Der Herr hätte seinen Jüngern einfach Folgendes sagen können. Oh, sou eu! Oh, ich bin's. Olha aí, meu, será que você não está me reconhecendo? Erkennt ihr mich nicht? Ich bin's. Mas o que acontece? Jesus começa a mostrar para eles, sabe o que? As escrituras. Aber was passiert? Jesus fängt an, ihnen die Schriften auszulegen. Jesus começa a mostrar para eles tudo aquilo que já estava escrito a Jesus- respeito de si próprio. Jesus hat ihnen all das, was über ihn schon geschrieben stand, gezeigt. Então preste atenção. Schau mal her. O verbo se fez carne Das Wort wurde Fleisch e ele habitou entre nós. und wohnte unter uns. Jesus é a própria palavra. Jesus ist das Wort. Enquanto ele falava da palavra, Und wenn er über das Wort ele sprach, estava falando a respeito de si próprio. hat er über sich selbst geredet. Ele estava se mostrando. Er hat sich selbst Ele gezeigt. estava simplesmente trazendo revelação daquilo de quem ele era. Er hatte sich offenbart, über wen er selbst ist. Nós conhecemos o Senhor hoje através da palavra da nova aliança. Wir können den Herrn kennenlernen durch das Wort des neuen Bundes. Nós não conhecemos mais o Senhor segundo a carne. Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Em outras Fleisch. palavras, o que ele está dizendo? Não é mais segundo os nossos sentidos naturais. Was sagt er in anderen Worten, dass es nicht mehr über unsere 5 natürlichen Sinne geht? Não é mais segundo aquilo que você está vendo. Nicht über das, was du siehst. Não é mais só aquilo que você está tocando. Nicht nur das, was du anfassen kannst. Ou que você está Oder was cheirando. du riechen kannst. Sobre as questões naturais. Nicht über die natürlichen Dinge. Sabe, a palavra em 2 Coríntios 5,16 diz assim: Und das Wort sagt im 2. Korintherbrief 5, Vers 16. assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Daher beurteilen oder kennen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben.
Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Selbst wenn wir Christus früher nicht danach gekannt haben, so tun wir das heute, Selbst wenn wir Christus früher danach gekannt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Nós precisamos entender que todo o Velho Testamento fala de Cristo por meio de símbolos e de analogias. Wir müssen verstehen, dass das Alte Testament über Christus anhand von Symbolen und Vergleichen redet. Cristo é a chave para nós entendermos todo o Velho Testamento. Christus ist der Schlüssel, damit wir das ganze Alte Testament verstehen. Sabe, nós precisamos ler toda a Escritura segundo a chave Cristo. Wir müssen das gesamte Gesetz oder die gesamte Bibel anhand des Schlüssels Christus lesen. Muitas vezes nós estamos lendo a palavra apenas com os olhos de uma lei. Oft lesen wir das Wort nur durch die Augen des Gesetzes. Mas se nós não enxergarmos a Cristo, Aber wenn wir dann in Christus nicht erkennen, nós não conseguimos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. dann werden wir nicht all das genießen können, was er für uns hat. Sabe, enquanto os discípulos iam caminhando para a aldeia de Emaús, Wenn die Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. stoß Jesus zu ihnen hinzu und ging mit ihnen weiter. E aí Jesus perguntou sobre o que estavam falando. Jesus hat sie gefragt, über was sie sich E unterhielten. eles relatavam como Jesus tinha sido morto pelas autoridades. Und sie haben ihm erzählt, wie Jesus durch die Autoritäten zu Tode kam Eles não reconheceram o Senhor. und haben ihn nicht erkannt. Como eu falei, nesse ponto Jesus começou a expor as Escrituras, Wie ich euch schon erzählt habe, hat Jesus dann angefangen, die Schriften mostrando auszulegen tudo aquilo que estava escrito a respeito de si próprio. und hat ihnen alles gezeigt, was über ihn geschrieben stand. E aí chegou um determinado momento que eles disseram para o Senhor, não vá, fique conosco. Und zu einem gewissen Zeitpunkt haben die Jünger zu Jesus gesagt, geh nicht, sondern bleib noch bei uns. Eles constrangeram o Senhor a esse ponto. Haben ihn dazu eingeladen. E interessante, quando o Senhor partiu o pão, Und es ist interessant, dass als Jesus das Brot brach, os olhos deles se abriram. haben sich ihre Augen geöffnet. E eles reconheceram que era Und Jesus. sie haben erkannt, dass er Jesus war. Então está ali em Lucas 24, no 30 e no 31. Lukas 22, Vers 31 und 32. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lukas 24, ab Vers 30. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Fala para o pessoal do seu lado, os olhos deles se abriram. Sagt deinem Nachbarn nochmal, ihre Augen öffneten sich. Fala para ele assim, você está com os olhos abertos? Frag mal deinen Nachbarn, sind deine Augen schon offen? Ou você está dormindo de olhos abertos? Oder schläfst du mit offenen Augen? Lebst du mit offenen Augen? Aleluia! Halleluja? Halleluja. Eu já estou terminando a minha palavra. Ich komme schon zum Ende. Komm hier aus. Aleluia, amém. Gosto do Aleluia. amém. Quem está com sono, amém, Deus. Jemand ist hier wieder neben. Mas é interessante que aqui nessa expressão que diz que os olhos deles foram abertos, Aber es ist interessant, dass hier in dieser Aussage, dass ihre Augen sich öffneten. essa expressão dos olhos abertos, a palavra já tinha mencionado ela uma vez. Dieser selbe Ausdruck kommt schon mal vor in der Bibel. Essa mesma situação aconteceu lá com Adão e Eva. Nämlich bei Adam und Eva. Sabe quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Nämlich als sie von dem Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen aßen, A palavra lá diz que os olhos deles se abriram. sagt das Wort Gottes, dass sich ihre Augen öffneten. Agora, a questão é que os olhos deles se abriram diante do pecado. Die Frage ist nur, dass ihre Augen sich der Sünde gegenüber öffneten. Mas a palavra diz aqui que os olhos deles se abriram quando o pão foi partido. Aber hier sagt die Bibel, dass sich ihre Augen öffneten, als das Brot gebrochen wurde. Lá no início eles comeram a comida errada. Am Anfang haben sie die falsche Art von Essen E o gegessen. fato de terem comido a comida errada, os olhos deles foram abertos para o pecado. Und daher öffneten sich ihre Augen für die Sünde. Mas na nova aliança, Aber im neuen Bund há uma comida certa a ser comida. gibt es ein richtiges Essen, das gegessen E a werden partir kann. do momento que você come da comida certa, os seus olhos são abertos para a vida. Und sobald du das richtige Essen isst, öffnen sich deine Augen für das Leben. Naquele momento os olhos foram abertos para a morte. Zurück wurden ihre Augen für den Tod geöffnet. Então quando você come e
você parte o pão, e você come do pão, você participa. Está fazendo com que seus olhos sejam abertos para a vida, perdão. Das heißt, wenn du das Brot isst und an einem Abendmahl teilnimmst und den Wein trinkst, dann öffnen sich symbolisch gesprochen deine Augen für den Glauben. Então eu quero falar para você, participe da mesa do Senhor. Nimm an dem Abendmahl des Herrn teil. Esperando ver o Senhor com os teus olhos de fé. Und erwarte, dass deine Augen des Glaubens sich öffnen. Se você comer da carne e beber do sangue, wenn du sein Fleisch isst und sein Blut trinkst, você tem parte com o Senhor. Dann bist du Teil von ihm. Você vai ter luz. Und wirst Licht bekommen. Você vai ser transformado de und glória em wirst glória. verändert werden von Herrlichkeit zu De Herrlichkeit. vitória em vitória. Von Sieg zu Sieg. Há um poder liberado da parte do Senhor quando nós partimos o pão. Kraft des Herrn wird freigesetzt, wenn wir am Abendmahl O teilnehmen. pão foi partido há 2000 anos atrás. Vor 2000 Jahren wurde das Brot E gebrochen. ele disse assim, fazer isso em memória de mim. Und sagte, mach das als Erinnerung an mich. Toda vez que você fizer e lembrar, Jedes Mal, wenn du das in Erinnerung tust, faz isso em minha memória. macht das, damit ihr euch an mich erinnert. Até que eu volte. Bis dass ich wiederkomme. Ele prometeu que vai voltar. Hat für uns verheißen, E dass wiederkommt. quando Deus diz que ele vai fazer, ele faz. Und wenn Gott etwas sagt, dann tut es auch. E é interessante dentro dessa caminhada. Und es ist interessant, dass auf diesem Weg, E nesse momento onde os olhos dele foram abertos, zu dem Zeitpunkt, als ihre Augen geöffnet wurden, a prova incontestável que eles haviam estado com o Senhor der grundlegende Beweis, dass sie bei Jesus waren, era o coração. war ihr Herz. A palavra diz que o coração deles ardia. Und das Wort sagt, dass ihre Herzen brannten. Enquanto ele falava, o coração ardia. Während redete, brannte ihre Herzen. Eles disseram um ao outro, ali em Lucas 24:32. Und hier in Lukas 24, Vers 33 sagen sie einander, Porventura não os ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Sabe, quando nós desfrutamos do Senhor no nosso espírito, Wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn in unserem Geist, espontaneamente nosso coração entra em uma santa combustão. dann fängt unser Herz an, innerlich zu lodern. Pergunta para o seu irmão do seu lado, seu coração está em chama. Frage mal deinen Bruder, lodert dein Herz hier? Outro dá de reto só. Seu coração está pegando fogo. O coração tá pegando fogo. Brennt dein Herz hier heute Morgen? Aleluia. Halleluja! Irmãos, ouvimos tantas coisas preciosas nesses dias. Wir haben so viele wertvolle Dinge gehört in diesen Nós Tagen. ouvimos tanta palavra profética. Wir haben so viele prophetische Nós Eindrücke bekommen. ouvimos tanta palavra de fé. Wir haben so viele Worte des Glaubens gehört. E a palavra expressa o próprio Cristo. Und das Wort drückt Christus aus. Quando você ouve a palavra, Und wenn du das Wort hörst, a palavra não volta vazia. dann kommt es nicht leer zurück, Ela cumpre o propósito. sondern erfüllt seine Funktion. Enquanto esses homens de Deus estavam pregando aqui, Und während diese Männer Gottes hier teve gepredigt haben, momentos, eu sei que seu coração se encheu até o ponto que não teve como conter as lágrimas. habe ich gemerkt, dass dein Herz sich so gefüllt hat, dass du die Tränen nicht zurückhalten konntest. Você foi cheio do fogo da presença de Deus, onde a combustão do Espírito veio sobre a sua vida. Weil du voll des Feuers Gottes wurdest und das Feuer Gottes sich in deinem Herzen entfacht hat. É muito triste quando você vê cristãos que vivem sem a chama ardendo do seu interior. Es ist traurig, wenn wir Christen sehen, die ohne diese Feuerflamme in ihren Herzen leben. Sabe, em Romanos 12:11, eu quero que você abra, Ich faça würde dich questão. gerne einladen, dass du Römer 12, Vers 11 öffnest. Aleluia. Halleluja! Oh, glória a Deus. Preis dem Herrn! Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend, brennend im Geist, dient dem Herrn. Sabe, nós temos que ser fervorosos do espírito. Wisst ihr, wir müssen brennen im Geist. Sabe, nós não temos que ser daqueles. Pode falar. Wir dürfen nicht Teil von denen sein, Que estão andando no caminho de Emaús. die auf dem Weg nach Emmaus sind E tá lá. und dort sind.
Jesus morreu. Jesus ist gestorben. Aquele que veio salvar todos nós. Derjenige, der uns alle errettet. E agora? Und nun, O que vai ser da minha vida? was mache ich jetzt aus meinem Leben? Pastor, mas eu não faço isso. Pastor, aber ich mache das doch nicht. Mas quando você acorda de manhã para ir para o seu trabalho, Aber wenn du morgens aufwachst, um zur Arbeit zu ou gehen, quando você acorda de manhã para ir para a sua faculdade, oder zur Uni zu fahren, ou quando você acorda em qualquer momento do seu dia, oder unabhängig an welchem Moment des Tages, dentro do seu cotidiano, in deinem Alltag, e a sua atitude é diferente de uma atitude de fé, ist deine Haltung eine andere als eine Glaubenshaltung, você está agindo dessa forma. dann verhältst du dich so. Pastor, eu tenho que estar sempre bem. Pastor, mir muss es immer gut gehen. Deveria. Ja, sollte sein. É dessa forma. Auf diese Art und Weise. Serem fervorosos no Espírito. Seid brennend im Geist. Tem dias ruins, Es gibt schlechte Tage, mas mesmo no tempo ruim, aber trotzdem Deus pega a circunstância nimmt Gott die Umstände e Ele entra dentro da situação und geht in sie hinein e Ele começa a mostrar a Escritura para você. und fängt an, seine Schrift dir zu zeigen. E Ele diz para você: Und sagt dir, você é homem segundo meu du coração, bist ein Mann nach meinem você é Herzen. mulher segundo meu Du coração. bist eine Frau nach Eu te meinem Herzen. chamei Ich habe dich para a berufen Alemanha, nach Deutschland. mesmo ou menos 20 graus abaixo de zero, Unabhängig davon, ob es minus 22 Grad ist. para que o seu coração seja incendiado. Aleluia! Porque toda neve do humanismo, Denn jeder Schnee der Menschlichkeit und des Humanismus, porque toda neve da indiferença, damit jeder Schnee der Gleichgültigkeit, porque todo o poder das trevas, damit jede Kraft des Feindes ele vai derreter. Aleluia! Ele vai descongelar. wird schmelzen lassen. Porque Deus levantou homens e mulheres Denn Gott hat Menschen aufstehen com lassen um coração fervoroso mit einem brennenden Herzen, para que abrir a boca damit sie ihre Münder sejam öffnen liberadas labaredas de fogo. und das Feuer Gottes aus ihren Mündern E onde kommt. você chegar, Und wo auch immer du hinkommst, Deus vai usar você. wird Gott dich benutzen. Porque você é fervoroso no Espírito. Denn du bist brennend im Geist. E é assim que você tem que agir. Und so sollst du dich verhalten. Pergunta para ele: você é discípulo de Jesus? Sagt der Nachbar, bist du nicht der Jesus? Fala, seu coração tem que estar pegando fogo. Tem que estar pegando fogo. Dein Herz muss brennen. Sabe, aqueles discípulos, eles estavam familiarizados com aquela sensação. Diese Jünger kannten dieses Gefühl. Eles estavam ali familiarizados. Peraí, tem algo acontecendo aqui diferente. Sie kannten dieses Gefühl und haben gedacht, oh, irgendwas passiert Eles hier já gerade. conheciam esse mover. Sie kannten diese Bewegung schon. Eles já conheciam a sensação. Sie kannten dieses Gefühl schon. Quando ele falava, meu coração ardia. Wenn unterhält sich mit uns, dann brennte mein Herz. Tem algo acontecendo. Começa a medir a temperatura espiritual dos lugares onde você chega. Fang an, die geistliche Temperatur dort zu messen, wo du bist. Começa a determinar que a temperatura vai subir quando você chegar. Fang an zu erklären, dass die Temperatur steigt, wenn du kommst. Porque conforme está o teu coração fervoroso, Denn wenn dein Herz Feuer fängt, a temperatura vai mudar à sua volta. dann wird die Temperatur um dich herum steigen. As circunstâncias vão mudar na sua volta. Die Situationen werden verändert werden. O enfermo vai ser curado. Der Kranke wird geheilt werden. O problemático vai resolver a situação. Derjenige, der Probleme hat, wird die Probleme gelöst E as bekommen. circunstâncias vão mudar. Und die Umstände werden sich verändern. Sabe por quê? Weißt du warum? Porque chegou um discípulo do Senhor naquele lugar. Weil dort ein Jünger Jesu angekommen ist. E aí sabe o que você faz? Und weißt du, was du tust? Você volta para Jerusalém e diz tudo aquilo que aconteceu com você. Dann gehst du zurück nach Jerusalem E und você- erzählst all das, was passiert ist. Você vai fazer a diferença. Und machst den Unterschied. Sabe, eles perceberam que Jesus estava com eles. Sie nahmen wahr, dass Jesus bei ihnen war. Sabe, se o seu coração tem ardido, Wenn dein Herz brennt, é porque você tem tido revelação de que o Senhor está com você. dann ist das Folge der Offenbarung, dass Jesus bei dir war. Sabe, esse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Jetzt werden wir an dem Abendmahl des Herrn teilnehmen. Sabe, nós temos muito trabalho para ser feito. Und es gibt noch viel Arbeit zu tun. Sabe, a Alemanha tem mais de 80 milhões de habitantes. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Desses 80 milhões, Von diesen 80 Millionen, segundo a estatística, há 30 mil brasileiros. nach der Statistik, gibt es 30 mil. 30.000 Brasilianer. Tem mais ou menos 100 mil portugueses.
ungefähr 100.000 Portugiesen e 1 milhão de turcos na Alemanha. und 1 Million Türken in Deutschland. Mas eles não passam de 12 ou 13 milhões. Dann sind sie nicht mehr als 12 oder 13 Millionen. Existem mais de 70 milhões de alemães que precisam ser ganhos para o Senhor. Es gibt über 70 Deutsche, die für den Herrn gewonnen werden müssen. 70 Millionen Deutsche. Deixa eu falar algo para você. Lass mir dir Folgendes sagen. Eu vim para esse país Ich bin in dieses Land gezogen, para pregar o evangelho para alemão. um das Evangelium den Deutschen zu predigen. Eu vim para esse país Und ich kam in dieses Land, para que mesmo a indiferença dos alemães dass trotz der Gleichgültigkeit der Deutschen, seja quebrada, dass sie gebrochen wird. para que Jesus seja o Senhor da vida deles. Damit Jesus der Herr ihrer Leben wird. Então nós queremos edificar uma igreja alemã. Und wir möchten eine deutsche Gemeinde Nós erbauen. queremos edificar uma igreja do reino de céus aqui na Alemanha. Wir möchten eine Gemeinde des Reiches Gottes hier in Deutschland bauen. E Deus escolheu você para isso nesses dias. Gott hat dich dazu auserwählt in diesen Tagen. Você não veio para cá por acaso. Du bist nicht umsonst hier. Você não está aqui por Du acaso. bist nicht zufällig hier. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Du bist zum richtigen Moment an der richtigen Stelle mit den richtigen Menschen zusammen. Agora você tem que voltar para onde Deus te colocou. Jetzt musst du gleich zurück, dort wo Gott dich hingestellt hat. E agora, o que você vai fazer com tudo que você recebeu? Und was wirst du dann tun mit all dem, was du hier empfangen hast? Eu vou continuar a minha vida, pastor. Ah, ich lebe mein Leben weiter, Pastor. Tem dia que eu vou estar triste. Es gibt Tage, an denen ich traurig sein werde. Tem dia que eu vou estar cheio de problema. An anderen werde ich voller Probleme haben. Você tem uma escolha para ser feita a partir de agora. Du, ab heute musst eine Entscheidung treffen. Você conhecereis a verdade. Erkennt die Wahrheit E a verdade vos libertará. und die Wahrheit wird dich frei machen. Você vai comer do pão. Du wirst das Brot essen. O pão vai ser partido nessa manhã. Das Brot wird heute Morgen gebrochen werden. E o vinho vai ser servido. Und der Wein wird serviert werden. Que os seus olhos sejam abertos. Und dass deine Augen sich dadurch Que öffnen. os meus olhos sejam abertos. Dass meine Augen sich dadurch Que eu öffnen. possa enxergar Damit ich erkennen kann, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. all das, was der Herr für mich hat. Para que Ele seja glorificado. Damit er verherrlicht Para werde. que Ele seja exaltado. Damit er erhoben werde. Toda a glória seja dada a Ele. Alle Ehre sei ihm. Que a Alemanha seja do Senhor Dass Jesus. Deutschland ihm gehöre, Que Jesus. cada alemão seja do Senhor Jesus. Dass jeder Deutsche ihm gehöre. Sabe, não olhe as circunstâncias. Schau nicht auf die Não Situation. olhe as situações. Schau nicht auf die Umstände. Olhe para o Senhor. Sondern schau auf den Herrn. Deixa Jesus ser o centro da sua vida. Lass ihn das Zentrum deines Tome Lebens sein. posse daquilo que o Senhor tem para você. Und nimm Anspruch all das, was er für dich hat. Não ande indiferente. Wandle nicht in der Gleichgültigkeit, E tome posse sondern nimm all das in de Anspruch, tudo que o Senhor tem para você. was der Herr für dich hat. Aleluia. Halleluja. Nós vamos partir o pão agora. Wir werden das Brot jetzt brechen. Eu queria chamar a equipe que vai servir. Und ich möchte das Team einladen, das das Brot uns dienen wird. Há poder liberado. Kraft wird freigesetzt. Há um poder liberado há mais de 2000 anos atrás. Kraft wurde vor über 2000 Jahren freigesetzt. Sabe, o pão e o cálice por si só não pode fazer nada. Weißt du, der Kelch, das Brot von sich allein Mas haben se keine Kraft. a palavra liberada, Aber wenn das Wort freigesetzt wird, oh, isso é o sinal do sangue e do corpo de Cristo. das ist das Zeichen des Leibes Christi. E ao comer desse pão, Und wenn wir von diesem Brot essen, cura é liberada. wird Heilung freigesetzt. Porque ele levou sobre o seu corpo Denn er hat über seinen Leib todas as nossas enfermidades. all unsere Krankheiten Ele getragen. levou sobre o seu corpo Er hat in seinem Leib todas as nossas maldições. all unsere Flüche O getragen. castigo estava sobre nós, foi sobre ele. Das, was über uns war, hat er sich auf sich genommen. E isso nos traz a paz. Und das bringt uns Frieden. Nós podemos viver em paz. Deswegen können wir in Frieden Nós leben. podemos viver em descanso. Deswegen können wir in der Ruhe Porque o leben. sangue nos lavou. Denn das Blut hat uns Porque o gereinigt. sangue nos redimiu. Das Blut hat uns erlöst. Nós fomos comprados. Wir wurden erkauft. Não porque valíamos alguma coisa. Nicht, weil wir irgendeinen Mas Wert hoje hatten, nós valemos o sangue de Jesus. sondern heute ist unser Wert das Blut Esse sangue Christi. fala sobre a minha vida. Dieses Blut ist über mein Esse Leben. sangue fala sobre a sua vida. Dieses Blut spricht über dein Leben. Elimine a tristeza. Dieses Blut Elimine, entfernt die Traurigkeit. elimine a condenação. Dieses Blut wäscht die Verdammnis. Elimine a dúvida. Dieses Blut wäscht deinen Zweifel. Decida Entscheide dich hoje heute.
fazer parte. Teil zu sein. Não de uma forma superficial, Nicht auf eine oberflächliche Art und mas de uma Weise, forma profunda. sondern auf eine tiefgehende Art und Como Weise. discípulo do Senhor. Als Jünger des Herrn. Queria pedir para a equipe servir agora. Ich möchte Os euch einladen, elementos.